नमस्कार मो पाठशाला आपण मानक स्वागत। आसंतु आज आम यही वीडियो माध्यम जानिबा आम राज्य तथा ओडिशा संपर्क में किसी तथ्य। यही वीडियोटी ओडिशार जेकोसी प्रवेशिका परीक्षा तथा प्रतियोगीमूलक परीक्षा निमंते अति गुरुत्वपूर्ण अटे। विलंब नक चलतु अग्रसर होगा प्रसंग आड़कू। ओडिशार अवस्थिति जदि आम देखा यह भारतर पूर्व भाग रे अवस्थित। यही ओडिशार राजधानी नाम होची भुवनेश्वर, जहाँकि कटक ठारू स्थानांतरित होइतिला 1949 मसीहा अगस्ट मास 19 तारिख दिन। एणु आम ओडिशार पूर्वतन राजधानी नाम होची कटक। एबे देखिबा ओडिशार किछि पुरातन नाम। ओडिशार पुरातन नाम तालिका रे आसे उड्र, उत्कल, कलिंग, कोसल एवं कंगड़ा। एही कंगड़ा एक तमिल शब्द जार आक्षरिक अर्थ होची लैंड ऑफ हनी। आम ओडिशार पूर्वतन उच्चारण थिला ओरिसा। ठीक सेहीपरि ओडियार पूर्वतन उच्चारण थिला ओरिया, जहाँकि 2011 मसीहा सेप्टेम्बर मास 23 तारिख दिन संशोधित होईची ओडिशा ओ ओडिया रूपे। एबे आमे आलोचना करिबा ओडिशार गठन संपर्क रे। आम ओडिशा गठन होइतिला बा उत्कल प्रदेश गठन होइतिला 1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख दिन। यह पूर्वर से बिहार सहित मिसिक रही एवं बिहार ठारू अलग होता यही एप्रिल मास 1 तारिख 1936 मसीह। बिहार एवं ओडिशा उभय पूर्वर बेंगल ठारू अलग होते, जहाँकि 1912 मसीहा मार्च मास 12 तारिख रे। वर्तमान आम आलोचना करिबा ओडिशार किछि पड़ोसी राज्य मानक संपर्क रे। ओडिशार 4टी पड़ोसी राज्य रही, सेगुड़िक हला वेस्ट बेंगल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश। ओडिशार ऑफिशियल लैंग्वेज होची ओडिया। यही ओडिशार आउ किछि बॉर्डर डिस्प्यूट मध्य रही। आंध्र प्रदेश सहित कोटिया विलेज को लेकिन डिस्प्यूट रही, जहाँकि कोरापुट जिला अंतर्गत। ठीक सेहीपरि झारखंड सहित बैतरणी रिभर रो पानी समस्या रही। यह संगे संगे छत्तीसगढ़ सहित महानदी रो पानी संपर्कीय समस्या रही। एहीपरि भाव में देखिले आम ओडिशार बॉर्डर डिस्प्यूट रे आंध्र प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ रही। एबे आसंतु आलोचना करिबा ओडिशार क्षेत्रफल संपर्क रे। ओडिशार क्षेत्रफल होची 1,55,707 वर्ग किलोमीटर बा 60,119 वर्ग माइल, जहाँकि क्षेत्रफल दृष्टि भारत रे यार स्थान होची अष्टम। यही ओडिशा रे जिला संख्या होची 30, जहाँकि बिजू बाबू बा बिजू पट्टनायकों समय रे 30टा जिले में विभक्त होइतिला। यह पूर्वर 1949 मसीह रे बा भारत स्वाधीनता परे परे आम ओडिशार 13टी जिला थिवार जना जाए। आम ओडिशा रे वर्तमान ब्लॉक संख्या होची 314 एवं तहसील संख्या होची 317। एबे आसंतु आलोचना करिबा ओडिशार हाईएस्ट माउंटेन रेंज विषय रे। ओडिशार हाईएस्ट माउंटेन रेंज होची देवमाली, जहाँकि कोरापुट जिले में रही। सेहीपरि सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज कथा जदि देखा जाए तेबे यार नाम होची महेंद्रगिरी। वर्तमान आम आलोचना करिबा ओडिशार बृहत्तम जिला संपर्क रे। ओडिशार बृहत्तम जिला होची क्षेत्रफल अनुसार मयूरभंज एवं ठीक सेहीपरि क्षेत्रफल अनुसार क्षुद्रतम जिला होची जगतसिंहपुर। एबे बृहत्तम जिला संपर्क रे आमे जानिबा जनसंख्या अनुसार बृहत्तम तालिका रे रही गंजाम जिला एवं क्षुद्रतम तालिका रे रही देवगढ़। जदि आमे जनसंख्या अनुसार देखिबा ओडिशार स्थान होची 11तम स्थान। वर्तमान आसंतु आलोचना करिबा ओडिशार किए प्रथम। यही मर्मरे आमे प्रथमे जानिबा ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री होउछंती कृष्णचंद्र गजपति, जी कि यही पदरे नियोजित होइतिले
1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା 1937 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହୋବାକ୍ ଏବଂ ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ 1936 ମସିହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 1946 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତଥା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ। ସେ ଏହି ପଦରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ 1947 ମସିହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲେଜିସ୍ଲେଚର ସମ୍ପର୍କରେ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ ୟୁନିକ୍ୟାମେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 147 ଜଣ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି 21 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆମ ଭାରତରେ ଥିବା ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମ ଭାରତରେ ସର୍ବମୋଟ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଲେଜିସ୍ଲେଟର ନୁହଁ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର ସିଷ୍ଟମ। ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ହାଇକୋର୍ଟ କଟକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା 1948 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ଏହି ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ବୀରକିଶୋର ରାୟ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।